السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم راكم تشوفوا في هذا الفيديو. حلوة اليوم راح تكون حلوة جافة بالكاوكاو، اقتصادية وبنينة وخفيفة بزاف. بقاو معايا لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. La recette d'aujourd'hui est un gâteau sec aux cacahuètes, très économique, très bon et très présentable. Restez branchés pour découvrir les ingrédients et la recette. بسم الله نبداو على بركة الله. راح نحتاجو 250 غرام من المارغرين بدرجة حرارة المطبخ، 3 صفار من البيض، رشة من الملح، 2 أكياس من الخميرة الكيميائية ما يعادل 16 غرام. راح نحتاج كذلك الفانيلا، مغرف كبيرة معمرة من الكاكاو المر، كأس من الكاوكاو اللي يكون محمص ومرحي، هذا الكاس يرفد 250 مليلتر. راح نحتاج كذلك كأس من النشا وكأس من السكر الناعم. On va commencer notre recette. On va avoir besoin de 250 g de margarine à température ambiante, une petite pincée de sel, une petite cuillère à café de vanille et un verre de sucre glace. Le verre mesure 250 ml. هنا حنخلط السكر، المارغرين، الملح مع الفانيلا ونخدمهم جيدا. Je vais bien travailler les ingrédients ensemble. هنا راح نضيف صفار البيض. Je vais ajouter 3 jaunes d'œufs. دوكا راح نضيف في المايزينا ولا النشا. J'ai ajouté un verre de fécule de maïs ou de maïzena, un verre de cacahuètes grillées et moulues. ضفت هذاك الكاوكاو. هنا راح نغربل هذيك المغرف كبيرة من الكاكاو. Je vais tamiser une grosse cuillère à soupe de cacao amer. راح نضيف الفارينة بالتدريج مع الخميرة الكيميائية ونلم العجينة نتحصلوا على عجينة اللي تكون طرية. Je vais ajouter de la farine tamisée progressivement avec 2 sachets de poudre à pâte ou de levure chimique. C'est l'équivalent de 16 grammes. Je vais bien ramasser, donc je vais essayer de ramasser ma pâte, je ne vais pas la travailler. On obtiendra une pâte légèrement molle. حنغطيها بالفيلم الغذائي ونخليها ترتاح على جانب. Je vais la filmer et la laisser reposer de côté. راح نبدأ نشكل في الحلوى. راح نقسم العجينة إلى نصفين وراح نستخدم هاد الأكياس البلاستيكية باش ما راحش ندير الفارينة، هكذا تجي عملية. Diviser la pâte en deux parties. Je vais abaisser la première pâte entre 2 sachets en plastique. Cela évitera que la pâte se colle et ça m'évitera aussi d'utiliser de la farine. رايحة نشكل دوائر بهذا الطابع تاع اللي نديرو به الصابلي بهذه الطريقة. Je vais former des cercles avec un moule rond. راح نقسم كل دائرة إلى جزئين ونحطهم فوق الصينية اللي تدخل للفرن. Je vais diviser chaque cercle en deux parties. Ensuite, je vais les déposer sur un plateau qui va aller au four.
بعد راح ندخلهم للفرن اللي سخنته مسبقا على 180 درجة سلسيوس ولا 350 فahrenheit. Je vais les mettre à cuire dans un four préchauffé à 180 Celsius ou 350 Fahrenheit. دوكا راح نحضروا الطلاء اللي راح نطلي به هاد الحلوى. راح نحتاجوا السكر الناعم، ربع كأس من الماء، نصف عصير تاع الليمون، والملون الابيض اللي هو اختياري. هنا بديت درت فيه السوائل. دوكا رايحه نضيف في السكر الناعم بالتدريج ونبقى نخلط حتى نتحصلوا على طلاء اللي يجي شويه ثقيل. Maintenant, on va passer à la réalisation du glaçage. Pour cela, on va avoir besoin de 5 cuillères à soupe d'eau, le jus d'un demi-citron, un colorant blanc qui est facultatif et du sucre glace. J'ai commencé par mélanger les ingrédients liquides. Maintenant, je vais intégrer le sucre glace progressivement tout en mélangeant avec un fouet. الحلوى بعد ما طابت خليتها تبرد شويه ومن بعد لصقت كل حبتين بمربى المشمش. دوكا راح نجوزو للغلاçage. Après la cuisson du gâteau, je l'ai laissé tiédir. Ensuite, j'ai collé chaque 2 morceaux avec de la confiture d'abricot. Maintenant, je vais commencer par glacer les morceaux de gâteau avec le glaçage. هنا دوكا راح نبدا نغلاصي الحلوى بهذاك الكلاصاج اللي كنا حضرناه. وفي جهه راني دوبت الشوكولا ودرتها dans une poche à douille. Entre temps, j'ai fait fondre du chocolat et je l'ai mise dans une poche à douille. قبل ما يبرد هذاك السكر كلاصي راح ندير عليه مباشره خطوط من الشوكولا. ما لازمش تغفلوا عليه سينو هذاك الكلاصاج راح يبس لكم، وهذوك الخطوط اللي رايحين ديروه ما راحش يجيوكم شابين. دونك كي ديروا هكذايا 3 ولا 4 ديروا عليهم مباشره هاد الخطوط بالشوكولا. ومن بعد راح تاخذوا عود من الاسنان وديروا خطوط وتشكلوا كما نديروا مع لي ميلفوي. Je vais faire des traits avec du chocolat en faisant des allers-retours. Je vous conseille de faire cette opération juste après le glaçage. Sinon, le glaçage va durcir et vous ne pourriez pas avoir l'effet zébra. Là, à l'aide d'un cure-dent, je vais faire des traits du haut vers le bas. راح نكمل كاع الكميه ونخليهم ينشفوا على جنب. Je vais continuer de faire la même chose et laisser durcir le glaçage. بعد ما يبس لي هذاك الكلاصاج تماما دوكا رايحه نحي هذوك الزوائد اللي يكونوا في الجوانب. Après que mon glaçage a bien durci, je vais devoir retirer toutes les imperfections.
عندي هنايا كاوكاو اللي محمص ومرحي، خليته هكذا كيجي شويه كبير. دوكا رايحه ندهن الجوانب بمربى المشمش، ورايحه ندوزو في الكاوكاو من كاع الجوانب. Je vais badigeonner les côtés avec de la confiture d'abricot. Ensuite, je vais les passer dans des cacahuètes moulues grossièrement et on se verra tout à l'heure sur le plat de présentation. هنا وصلنا للنهاية تاع الفيديو تاع اليوم. نتمنى ان الوصفة نالت اعجابكم، ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات ووصفات جديدة. سلام. Nous sommes arrivés à la fin de notre recette. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles recettes. Salam.